ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya. Ba'da salat Isya berjamaah kita bisa melanjutkan kembali program tahsin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan pada kita semua, keberkahan bagi kita, dan juga diberikan kemudahan kita untuk terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita dengan mengikuti program ini. Dan insya Allah, alhamdulillah, Ustadz kita, Ustadz Arinal Haq, bisa bersamai kita pada malam hari ini. Baik, kita buka saja pertemuan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Arinal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan tahsin pekanan kita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua DKM. Malam ini insyaallah kita akan membaca surat Al-Insyiqaq dari ayat 16 karena sebelumnya sudah kita baca sampai ayat 15. Jadi pada malam hari ini insyaallah dari ayat 16 sampai akhir ayat 25. Kemudian seperti biasa kita mulai dari surat Al-Fatihah. Setelah itu baru kita pindah ke Al-Insyiqaq insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan ke surat Al-Insyiqaq. Sebelumnya kita sudah membaca surat Al-Insyiqaq 1 sampai 15, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita tahsinnya dari ayat 16 sampai ayat 25. Nah, sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Insyiqaq secara keseluruhan, silakan disimak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Nah di sini kol-kolah semua ini ya. Syafaq wa ma wasaq idza tasaq. Nah, jadi kol-kolah semua. Harus terdengar kol-kolahnya dengan jelas. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, di sini ada tanda ya, sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Dan ketika tilawah ada tanda begini nih, kita disunahkan sujud tilawah baik itu dalam keadaan baca biasa atau di dalam sholat bahkan. Ketika kita di dalam sholat, kita berhenti di ayat yang di situ ada sajdah, kita tilawah. Kita baca subhanalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Banyak banget. Hafal nggak nih? Kalau itu sajadah wajah apa? Sajada wajhiya lilladzi ya, oh iya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti di WA aja. Oh boleh. Oh iya di WA atas ini. Enggak apa-apa. Ntar saya tulis di WA atas. Iya, ntar saya kirim di grup aja. Sajadah wajhiyah. Sajadah wajhiyah. Iya. Subhanarabbiyal a'la. Ya kalau susah subhanarabbiyal a'la enggak apa-apa. Iya. Tapi ya. Tapi bagusnya baca itu. Sajadah wajhiyah lilladzi. Ya. Nah, disunahkan seperti itu ketika kita berhenti di ayat seperti ini. Ya. Dan tanda sajadah begini ini biasanya di surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah, setahu saya enggak. Ini surat Makkiyah nih kalau ada sajadah begini. Baik, kita lanjut ya. Karena kita kalau lagi tahsin, ini kan baca berkali-kali. Kalau setiap berhenti di sini sujud, enggak lanjut-lanjut ya. Tapi kalau lagi baca sendiri atau sebagai imam sholat kan begini sujud. Ya. Ya. Baik, kita lanjutin ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Nah, di sini tolong diperhatikan ya, a'lamu. Jadi jangan ain dua-duanya atau a dua-duanya. Wallahu a'lamu. Ya. Wallahu a'lamu bima yu'un.
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Oh iya, astagfirullahaladzim. Afwan, saya salah. Ya, afwan. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, afwan, salah tadi. Ini mirip-mirip di surat Ilal Mutafifin. Mutafifin bukan? Mutafifin. Apa atin ya? Iya, atin. Nah, kalau di atin falahum. Nih, kalau di atin illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, kita harus hati-hati di sini nih. Betul. Tadi saya salah ini. Iya, mirip ayatnya. Bedanya illalladzina amanu wa 'amilus shalihati, kalau di al-insyiqaq lahum. Kalau di atin falahum. Nah, dan ketika kenapa? Sama enggak? Fa kan menunjukkan cuma kata ini aja, falahum dengan yang mana beda. Kalau fa itu lebih kuat ya. Lebih kuat ketika pakai fa itu. Itu pembahasannya di tafsir nanti. Oke. Kemudian juga kalau di al-insyiqaq lahum ajrun ghairu mamnun, berhenti udah. Habis suratnya. Jangan lanjut nanti fama yukadzibu. Iya. Nah, kadang nyambung dari al-insyiqaq nyambung ke atin. Dilanjut fa yukadzibu. Iya. Oke. Baik. Saya kira udah jelas, insya Allah tinggal praktek aja. Silakan mulai dari kanan. Ya, dari kanan. Silakan, Pak. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ya, oke. Bagus, insyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Masya Allah, bagus. Maaf, siapa namanya? Orang baru kayaknya? Irfan, Pak. Irfan? Iya. Oh iya. Oh, baru di sini ya? Oh, ponakan istri. Baru lihat? Iya, baru datang dari Lampung. Oh, gitu. Kuliah di sini. Oh, Masya Allah. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-safaq bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun Wa idzanya jangan kepanjangan. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un Fabashshirhum bi'adabin alim. Fabashshirhum bi'adabin alim. Sya-nya kayak kurang kedengeran. Coba sya. Ya. Fabashshirhum bi'adabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun khairu mamnun. Illal ladzina amanu. Coba. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun khairu mamnun. Ya. Ya, bagus. Insyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Insyaallah bagus. Lanjut silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Lahum ajrun. لهم أجر غير ممنون. Oke, ya. Oh, insyaallah. أعوذ Lanjut. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس Fala فلا uqsim. أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق Idza tasaq. إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون Wallahu a'lam. والله أعلم بما Yu'un. يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ya. Mbak pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Biar jelas makhrajnya. Ya. Oke, lanjut. Saya Eko. Oh iya, ya kan. Kebetulan nafas tidak begitu panjang. Oh, nggak panjang, Pak. Nggak apa-apa. Terus ada sedikit gagap-gagapnya. Oh, ada di potong-potongnya ya, Pak? Iya, boleh. Nggak apa. Yang panjang hanya terakhir doang ini. Yang lainnya pendek-pendek. Ya, Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idat tasaq Wal qamari idza, langsung. wal qamari idat tasaq latar kabunna tobako an tabako La tarkabun tabaqan an tabaq. latar kabuna tobako ang tobako La tarkabun. latar kabuna tobako ang tobako Nanya nggak panjang. La tarkabun tabaqan gitu. latar bakuna La tarkabun. latar kabuna tobako ang tobako fama lahum la yu'minun Wa idza. wa idza quri'u alaihim Quri'a. ya Quri'a. wa idza quri'a alaihim qur'anu la yasjudun balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un Bima yu'un. wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi adabin alim illal ladina amanu wa amilus solihati lahum Amanu panjang. Ya, illal ladzina. Ulang lagi. illal ladina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, oke. Ya, bagus Pak kok. Masya Allah. Itu kuat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir lumayan panjang tuh kuat. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alaihi. 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 'Alaihi.
والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم وإذا قرئ عليهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ya, bagus, insyaallah. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu Bisyafaq. bis-safaq Ya. wal laili wa ma wasaq wal qamari idzat tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Naknya enggak panjang. Latarkabunna tabaqan. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bagus. Insyaallah. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Qalqalahnya ditampakin. Jangan uqsimu. Fala uqsimu bisyafaq. Ya, uqsimu. Fala uqsimu bisyafaq. Oke, lanjut. Wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq. Ya, gitu. Wal qamari idzat tasaq. Wal qamari idzat tasaq. La tarakabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita semua sudah mempraktikkan membaca surat Al-Insyiqaq ya dari ayat 16 sampai terakhir. Memang di sini banyak qalqalahnya ya. Uqsimu. Jangan uqsimu tapi uqsimu. Fala uqsimu bisyafaq. Ya, bisyafaq. Nah, qalqalahnya ini juga harus pas. Jadi enggak kurang enggak lebih. Jadi enggak bisyafaq atau bisyafaq. Nah, seakan-akan ada tasdid. Nah, itu juga berlebihan. Bisyafaq. Nah. Karena di sini enggak ada tasdid. Jadi enggak perlu ditahan. Bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Begitu. Nah, kemudian di sini juga ada ayat sajdah ya di tanda ini. Ketika kita melewati tanda seperti ini, kita membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Oh ada.
Sebagian Quran ada. Cetakan Indonesia tapi ya. Oh iya, alhamdulillah. Tuh ada. Nah, Di halaman kedua. bisa. Nanti kita kirim di grup biar sama-sama ini. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu Qurannya ada. Quran yang hitam gitu. Itu cetakan Indonesia itu ya. Ini gak ada kayaknya di Indonesia. Ya. Tuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, nanti bisa kita kirim di grup supaya semuanya nanti bisa ngapalin bacaannya. Ya kalau misalkan ada yang kesulitan, susah misalkan baca Subhana Rabbiyal A'la kayak biasanya juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa, boleh. Walaupun ini yang afdol. Ya. Yang penting kita konsisten selalu dengan Al-Qur'an ya. Ada hari tanpa mengaji. Enggak perlu target yang terlalu banyak di atas kemampuan kita, cukup semampu kita. Ya berapapun lah, kita mungkin keadaannya beda-beda, waktunya juga beda-beda. Yang penting continue, konsisten, insyaallah. Semoga kita semua jadi sahabatnya Al-Quran di dunia dan di akhirat, insyaallah dapat syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.